So hi guys, for today's video guys, so na ako dito sa Naga Plaza guys, sa Bewalk guys. So please subscribe kayo sa channel ko, Joshua Open Vlog. So maginto tayo guys, tignan nyo ang view dito guys, tara guys. So dito ko sa Naga guys, sa plaza guys, kasama ko si Mylene, ang anak ko guys. So super ganda dito guys. Ang ganda dito guys, tingnan yung view dito guys. So nga guys, ang ganda rin yung view guys. Kaming guys, kita yung view dito guys. So may dito sila nagdit guys sa view guys. Yan yung view guys. Yan ako. Ganda sa Naga guys. View dito sa Naga guys. So karon ako nakapunta ulit guys sa Naga guys, sa plaza guys. Ganda dito guys. So guys, uuwi na kami guys. So galing kami sa bibili ng panggis ko guys. Paano masabi? Gago! Hi! Hi! Hello! 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 Hi! Lagi na siya, laag guys. So tara guys. Hello! Wow! Uyab na. Katugo namin guys. So tara guys. Uli namin guys. So tara guys. Bye bye.